Bawa Barangay Labo, oras 3:34. Number 10, Kano. Nasa bertin ang bola. Bate, ponte to shoot. Nano, atin to three. Basket, ponte, 3 points. Number 8, Nano. Nani Paredes ang bola. Nani Paredes, galala sa bola. Ipasa ni Araraw. Lugod. Nani Anding ang bola. Paredes. Shoot! Lugod. Nakuha na po ni Alan. Nani Nano ang yapon. Nano. Diyan ka naman eh. Pagkakate. Ipasa ni Nano. Ipasa ni Nano. 3 points. Lugod. Foul, right? Number 2, foul. Number 2, Paredes. Rocky, number 2, Paredes Nani. Number 15, 2 points, number 16. Shot, negotiate, reserve. Nani, Dalahay. Ponte to shoot. Paredes. Nani Araraw. Ilugin. Oh. Yata si Nano. Alam. Sab. Nani Dilatore. Lugod. Nakuha Araraw. Oh, foul. Foul number 1, Nano. Second personal foul, Alan, Nano. 2 minutes, 14 seconds. Ang score, 34-46. Lamaw ang Barangay Labo. 1 point, Araraw. 1973. Maraming number lingaw, 1973. Araraw, 1 point again, Araraw. Nasa Labo ang bola. Number 16. Damas. Lugod. Nakuha Alan Nano. Basket tackle to Prince. Nano. Nani Dilatore. Nani Paredes. Sisa. Nahilog na 16. Number 1. Ako, Bate. Niyak. Lugod. Nakuha Araraw, 1973. 1963. Ipak na ilog. Nani Nano. Number 8. Niyak. Basket captain. Number 8. Nano. Paredes number 2. Paredes. Dipasa ni Araraw. Basket number 2 points. Araraw. 1 minute, 12 seconds. Nani Nano ang bola. Nano number 8. Gagala sa bola. 13 seconds to shoot. 3 seconds violation. Nano Alan. Seconds to play. Ani Dilatore drive. Basket pocket the first basket. Tama ka ang Barangay Bacolod. Labo. Ang score 40-50. Laban Barangay Labo. 48 seconds. Lalaki bisita ng ikot si Jesus Ayanulanggo. Jesus. Father
Madali, shooter ini. Taga-Bacolod na rin, ihurtog si ating. Gapay sa bisita, si Padong nasa gawas. Padong si Amel Leroy. Mga bisita, mga legendary sa Bacolod. Ano ba yan? Okay, nasa number 5, Babola, Humawan. Humawan number 5, ipasa ni Damas, si Antog, wala. Nani Paredes, bola. May Dilaturig, lapay niya sa Andeng. Ay! Wala ulo ni Alan Nano. Nano. 30 seconds. Nano. Nano. Wala. Humawan. Basket ko sa